Ancha munasqa wayqi panaykuna, may kusikuymin waqmanta tarikusqanchis. Kunan rimamusunchis sumaq sutimanta, Jonás. Wayqi panay kay suti sumaq uyarikun, pero akay qhipa tiempupi imaynas uyarikuran anchita yachayasunchis y sumaqta Diospa palabranta qhawayasunchis. Wayqi panaykuna, qillqanchista qichariusunchis. Akay Jonás qillqapi hatun t'aqayninpi huch'uy t'aqayninpitaq Taytanchispa palabran nin ajinata, hamuranmin Diospa palabran Jonásman amitay churinman nispa nin ajinata. Ankipin uksutita rikushanchis Jonás. No kanchispaq sumaqta riqch'arin kay suti, pero akay tiempopi amigunkuna sutichaqku Jonás nispa mana sumaq riqch'akuywanchu, sino uhina riqch'akuywan. Sutinmin karqan significarqan urpicha o wallpacha nispa. Mana sumaq sutichu karan, sino millay suticha hina karqan. Kanqa mana allin runachu kanki, kanqa wallpa hina kashanki nispa nirqanku, kanqa urpicha hina kashanki, wallpacha hina kashanki nispa. Imata kayri significaran Jonás karqan manchali, mana maymanpas anchuyta atiqchu usqaytaqa, manchakuq y sutichayusqaku wallpa kanki nispa. Kunan tiempo pues ajinapuni kashan, cierto wayqi panay ña nuqa uyarinina wakin waynakunata niqta qanqa wallpa hina kashanki nista, pero wayqi panay akay tiempopi Jonásta Dios ninchis rimayusqa, Dios ninchis kay manchalita rimayusha, Dios ninchis rimayushan kay wallpa hina comportakuqta, porque Dios pa palabranqa llipinchispaq, mana ch'ullallapaqchu, mana runallapaqchu, mana religionllapaqchu, mana kay estudiuq runallapaqchu, mana de repente pobre runallapaqchu. Dios pa palabranqa llipinchispaq y Dios ninchis rimayushan kay runata. Hina taytanchispa palabran nin ajinata sayari chaymanta hinaspataq ri akay Nínive llaqtata anchiman ri anchipitaq nimunki huchanmin nuqaman chimpayaman mana punin allinchu huchankuna pregonamuy willamuy kayta contranrayku willamuy noqa juiciuyta nispa. Wayqi panaykuna, Dios ninchis Jonásta rimayun hinanin hatari kunantaq puri anchi Nínive llaqtama. Akay Nínive llaqtaqa nishu millay karan, ñawpaqqa chay Nínivetakuna nisuta Diospa llaqtanta sarunchasqa, sarusqa, mana allinta rikuyusqa. Anchi Jonásqa huch'uyllanmanta manchasqalla wiñarqa, hina kay Jonásqa akay llaqtataqa chiqnikuran, akay millay llaqta kaynata rurawanchis, akaynata purichiwanchis, kaynata sarwanchis, kaynata nikuwanchis. Chay millay llaqtatapaqqa imaynataq perdón kanman, imaynataq kanman rikuyapayakuyri, mana payqa creeranchu. Y entonces pay kaypi kashan Jonás Diospa palabran chaskiyukushan, kunanqa sayari, kunantaq ri, pero kunanqa Jonás nishan akay millay llaqtaqa mana suna kuyapayakupaq hinachu kashan nispa. Pero taytanchispa palabran nin ajinata. Entonces Jonás hatarirusqa Diospa presencianmanta achurikunanpaq hinaspanmin Tarsis llaqtaman churayukusqa hatuchaq barcupi pasajenta pagayuspa, entonces chayman churayukusqa. Taytanchismanta achurikapushan Jonás. Wayqi panaykuna kay Jonás niran
kakamanchalikani, además chay mille llaqtapaqqa khuyapayakuyqa kanmanchu, repente kay Dios pampacharunqapas mana nuqaqa risaqchu. Entonces pasajichanta rantiukusqa, mochilachanta q'ipiukusqa, hinuq barkuman churayukusqa. Wayqipanay ankipin kashan Jonás, Diospa presencianmanta achurikapushan. Mana chayllachu taytanchispa palabra nin kay tawakaj ch'ikumpi nin. Entonces Dios ninchismin hatuchaq wayrata uqarichisqa lamarqucha ukhupi, y wakin runakuna pensaranku kay barquqa partiakapunqa illipinchis wañusunchis nispa. Wayqipanay kaypin kasen cristiano, kaypin kasen Diospa wajasqan runa, Dios wajakusharan kay runata chimpayakampay kay kamachikuynita hapiyukuy nispa runa unibusman churayukusqa, barkuman churayukusqa, wakin runakunaqa mana chaskisqakuchu chay palabrata, mana riqsirankupas chay palabrata, paykunaqa waq runa kanku. Pero entonces kaypin kashan Diospa wawan wajakusqan wawa anchipina kashan. Y entonces taytanchispa palabra nin Dios ninchismin hatuchaq wayrata paqarichisqa aqay lamarqucha ukhupi. Imataq kayri significan wayqipanay. Entonces maypachachus noqanchis rikuq unibusman churayukunchis, mana runakuna chaypi kashanku, mana iñiq runakuna, repente personayki Dios te riqsishankina, Diospa palabranta hapishankina, pero manara bautizakunkiraqchu, y Dios ninchis waqayushasunki, pero entonces churayukunki, pero entonces mana Diospa uyarispa siminta kunan chimpayakapunki, ukladuman kutiripushanki, ukladuman hinaspa hermano wayqipanay Dios ninchismin hatuchaq wayrata paqarichimushan. Aqay timpupi wayqipanaykuna maypachachus kay wayra hatariramuqtin, runakuna llakiyta qallarikusqa, desesperakuyta qallarisqa, imatataq rurasunri, ña wayra nishutana, ña kay lamarqucha ujinatana maymiukushan, ña runakuna manchayukushanna, ña manchasqana puriyushanku, wakinqa qapariyushankuna, wakin taytanchis palabran nin cosas ninkuta wikch'iyushanku lamarquchaman, wakintaq wayqipanay Dios ninkuta uqariyushanku, de repente wakinqa resapakuyta qallarin, de repente wakinqa Dioskunata mañakuyta qallarin. Entonces llipinku desesperasqa, manchasqa kayushanku, pero mana chayllachu wayqipanay. Entonces runakuna nin imaynatapunitaq kayta rurasunchis, entonces kaypiqa ukpuni culpayuq kashan, suerteta hich'ayusunchis, hinaspa wayqipanay hatuchaq marinero chaypi kasqa, hina chay marinero llipinkuta qhawayuspa min faltashan maypitaq richay uqri yaykuyurusqa urakama. Y entonces chaypi Jonás puñuyushasqa, ama chayta ruraychu Jonás, hayt'aspa puñuqchu kayta hamuranki, yaw puñuq runa riqch'ari kunan hatari qhawari llipiykun llakispi tarikuyku nispa. O wayqipanaykuna Jonás puñuyusharan. De repente con el momento rimamushani pimampas kayta, wasiykipi nishu sasachakuy kayushan, nishu llaki chimpayamun, nishu waqay chimpayamun, repente wasiykiman problemakuna chimpayamusunki. Y entonces esposayki, wawayki, churiyki, ususiyki riyushan iglesiata, riyushan yastana chimpayakapushankuna Diosman. De repente mañikushankuna yachasqankuman hina, pero qantaq mana riparankichu waqay kasqanta, mana riparankichu llaki chimpayamusqanta, puñuyushanki wasiykipi wikch'urayushanki, mana Diospata manchakuspa, imataq karunqari, imapunitaq karunqari puñuyushanki qanqa.
puñuyushanki wawakunata iglesiaman riita munayushanku sasachakuy kaqtin llaki kaqtin y qantaq puñuyushanki imatankuna rurasunchis wayqiypanay noqa riqsini uq runa karan wayna hina niqa hinata imapaq Diosta necesitayman imapaqmi Diosman chimpay akapuyman imapaqmi sabadukunata waqaychayman may tiempo perdiyma kayqa nispa juncha wayqiypanay repente motopi puriyusharan hina uq hatuchaq orayman moto wich'ukusqa yaqalla wañusqa kay pulmoninkuna mana allin kasqa entonces kay runa riqch'ariramun chay kumpakusqanmanta hina nin Dios maypitaq kanki yanapaykuhay nispa wayqiypanay esposan karan wawankuna karqan wawankuna Diosman chimpay akapuyta munarqan pero kay runa nih mana nuqaqa risaqchu iglesiataqa llank'anay kashan runanay kashan a veces waynakuna hinata ninchis wayqiypanay a veces waynakuna hinata comportakunchis hinata pensanchis pero entonces kay runa nih chay momentolla hinata nih kunanqa chimpayra kapusaq kunanqa ripusaq iski unchaw iski sábado quince sábado purirurran chaymanta uqmanta wayqiypanay mana allin vidaman chimpayun esposan kashan wawan kashan pero kay runaqa nih kunanqa llank'asaq carruta ranteruq y entonces machayman churayukuq carrupi puriyachiq amigankunata machaypi wasiman chayamuq machasqa mana qolqay karanchu pero paytaq machayushan problemakuna kayushan wasipi pero paytaq machayushan problemakuna kayushan sasachakuykuna wawapaq faltayushan pero paytaq ajinapi puriyushan chaychu vida wayqiypanay mana cuentata kukuqchu puñuyushan payqa wawakuna sufriyushan esposo sufriyushan pero paytaq puñuyushan ankipin kashan Jonás kaypin kashan runa puñuyushan wakintaq mañaykushanku wakintaq clamaykushanku wakintaq llakisqa kayushanku desesperasqa mana maymanpas chimpayuta atishankuchu pero kaypitaq kashan tayta puñuyushan kaypitaq kashan tayta ankipi mana llakikuspa mana importanchi mapas puriyushan munayninta sichus pimanpas kunan rimayamushayki chayqa ama chayna kaynachu ancha kapuy Diosman riqch'ari familiayki problemapi kayushan riqch'ari wawaykikuna necesitayushan riqch'ari kay nanan hamuyushan unquykuna riqch'ari wayqiypanay Diosman chimpay akapuy imatana hina kawsanki wayqiypanay taytanchispa palabran nillantaq entonces riqch'ariramusqa noqan payman suerte tupayurusqa hina pay nisqa noqan Diosmanta achurikapushani entonces noqata wich'apuaychis noqaman kay lamarquchaman wich'akapusaq y entonces kay sasachakuykuna desaparecenqa wayqiypanay kaypin kashan Jonás ajinata nishan wayqiy kaykunana muyuyuwan noqa kawsaypi ña familia kay ukupina ña wawaykuna kay ukupina ña hinana kay apuni mejor wañukapusaq wich'apuaychis lamarquchaman chaypi vida y tuku kapunqa wayqiypanay mana chaynachu manan personayki wich'akapuyta pensawaqchu kashanraqmin oportunidad kashanraqmin kusikuy kashanraqmin Diospa kuyapayakuynin kashanraqmin Diosmin kunan chimpayamushasunki vidaykiman Diosmin waqayushasunki qanta wayqipanaykuna taytanchispa palabran nin kay marinegrukunas manan aguantahtin entonces wich'apusqaku seguramente Jonás anchipi kashan kunanqa wañihakapusaq kunanqa despediyakapusaq kay mundumanta kunanqa kay sasachakuykunamanta despediyakapusaq ojalá hinakanman seguramente Jonás wich'akapushaqtin lamarquchaman yaykiyakapushaqtin kunan vidayqa tukuyakapushan kunan kamallachakarani nispa pensasharan
Pero taytanchispa palabra akay chunka kanchis niu huchit akay nimpi nin ajinata taytanchismin kay Jonaspa preparasqa hatuchaq challwata. Entonces anchipin Jonás pasayusqa 15 punchawta 15 tutatahon. Oh, ay panay, seguramente Jonás chayman yaykiushan la marcuchaman y de repente hatuchaq chalwa mil harapu. Entonces painin kay pika wañuyta taripushanena. Kay pika ajinachariki wañuyqa mayman nan kayti yaykiushani kay tonkori kuna ajinachariki wañuyqa nispa. Pero entonces wiksaman chayarusqa. Yanchipi qawaparakun maypita kashani kunanri manachu riqch'ashani manachu kawsashani kay qamakiqa manachu sunquyqa phatakashanraq kawsashani sunaha imaqtintaq kayri pasashawan. Oh wayqipanaykuna ojalá wañuyta tariwa Dios manta karunchakunki hina Dios manta karunchakuspa problemakuna chayamun hina sasachakuykuna chayamun hina wañupusaq kunanqa saqipusaq familiata saqipusaq wawakunata wañupusaq kuchilluwan kunanqa kuchilluykusaq kayta uqyayusaq kayman wich'akapusaq ojalá wañuyta tariwa wayqiypanay. Sichus Dios waqayashasunki timpuna waqayashasunki y canta manaraj nishanki y sasachakuykuna hamuyashasunki Dios min waqayashasunki y manan Dios ka permitinqachu wañunaykita maykaman chayanki wayqiypanay maykaman purinki sapayki Dios ta karunchakuspa Dios manta Kanyapi pensaspa maykaman chayanki acaso hatuchaq challwa ukunkama anchikamachu chayanki acaso kay pampatachu arrastrayukunki waqahina anchikamachu chayanki ama qhipakuynachu hampuy Diosman imatana suyanki kunan waqhakuy kashanraq kunan kashanraq bautismukuna kashanraq wayqiypanay anchakapunayki kashan. Oh, wayqipanaykuna kaypin kashan Jonás challwaq ukumpi. Kay Jonás kashan kay challwaq wiksan ukupi seguramente kaypi pensayukuran kunan rimatataq rurasaq mananan wañuyta atininachu manan kaypiqa kuchillupas kanchu kuchurukunaypaq manan maymanpas kunanqa wich'ukuyta atinichu maymanmin kunan risaq. Oh, wayqiypanay a veces manana mayman rita tinchis hina wayqi. Entonces qhawari altuta qhawari hanaq pachata anchipi Dios kashan qhawaykuy ama qhipakuychu ama chaypi kaynachu waqasqa yaki ukupi chaypi Dios kashan anchipin suyashasunki pañamakintin Ojllayuta munashasunki. Entonces Jonás wayqichay challwaq ukumpi 15 unchawta mikhusqacha mana mikhusqacha chaypi wayqiypanay yuyarisqa Diosta anchipi suna Diosqa kashan anqaqay altupi suna Diosqa kashan maykaman qhawari yaykihamuni Diosmanta karunchakuspa qhawaripusaq Diosta chaymi taytanchispa palabran nin Ankay Jonás hatun t'aqayninpi iskay huch'uy t'aqayninpitaq iskay anchipin noqa Diosta waharirani y paytaq uyarikuharan noqa pantiunmanta hina waharirani y paytaq chaskiyukuharan wañusqamanta pacha Dios ninchis chaskiyakapusqa pay uyariyakapusqa wayqiypanay mananachu maymanpas kuyurita atishanki Dios ta qhawari chaypi kashan Dios niki mananachu maymanpas chimpayuyta atishanki ña doctorkunaman chimpayunkina yastana puriyunkina kayta tukuyamunkina manana kannachu maymanpas chimpayu qhawari Dios ta chaypi kashan wayqiypanay familiayku kupi manana solución kannachu ña t'aqanaypina kayushankichis familia ukupi Dios ta qhawari chaypi Dios kashan
Oh, ay panay, Dios ninchis wahamucha sunkira. Dios ninchis kuyapayamucha sunkira. Hinaspam taytanchis pa palabra ninchay kunata arrepentido kuspa, chay kunata confesayo kuspa. Entonces Dios ninchis kamachisqa hatuncha chalwata kutichipuy nispa y Jonás kutiachi, Jonás loxiampusqa kay wiksan manta. Seguramente Jonás anchi arena pampaman chayusqa. Mana mikusqa kinsa puncho. Mana puños capaz de repente. Pero Dios te yuyarisqa. O eje panaykuna. Dios ninchisqa uywakuna tapas kamachin. Dios ninchisqa kunan manta qallarichisунki pampamanta. O eje panay. Dios ninchis may sumahmi. Mana nachu may mapas chimpayut atishanki. Kutiri. Dios mío manta qallarichisунki. Mana nachu may mampas rita atishanki llaki ukupi. Dios man chimpayakampuy. Entrega kapuy vidaykita kashanraqmin Dios ninchis. Kunan momento pay wahamuchasunki. Maypin kashanki wayqay panay. Llakisqachu, waqasqachu maypi kashanki. Kunan momento hampuy taytanchisman. Chimpayakapuy Diosman. Jonás chaypi kasharqan. Hinaspan taytanchis qhawayusqa nishuta. Dios ninchis oqariyachisqa sumaq t'ikachata calabacera nisqata. Llantuyunampaq. Mana ruphay chayunampaq. Anchimin kuyapayakuq Dios ninchis. Anchimin kuyapayakuq munakuq Dios ninchis. Manan permitinqa nachu kunanqa sufrinaykita. Kunanqa llantuyusunki sumaqta. Manan rupaypas chayasunki nachu. Anchimin Dios munakuq. Hatucha Dios. Ankiruna karutarantiusqa. Entonces machayusqa. Chaypi puriusqa. Entonces chayllapi chukayapusqa. Karunta uhmanta chinkayapu. Uhtanin nuqarantirusaq uhta. Uhtarantiusqa. Uhmanta kay runa kay karuta chukayapusqa. Hinaspa uhuncho newan pastor. Imataponin rurasaq. Hawari manang mapas luqsiwan nachu. Kaita rurani manallataq duranchu. Akaita rurani rantini manallataq durawanchu. Chukaylla. Ukaruta rantini manallataq iman faltawan. Hinaspa nuqanini kanqa Jonás hinan kashanki. Kanqa necesitanki Dios manta yuyari. Maykaman chayanki. Jonás hinachu hatuchaq challwaq wiksan kamachu chayanki. Kay hallpapichu arrastrayukuyta munanki sapayki mana mayman puliriyta atispa maykaman chayanki. Entonces chay runa waqayukuspa niwan. Imatan rurasaq pastor. Kunan chimpayakampuy Diosman. Kunan bautizayakapuy. Kunan hapipayakapuy. Kashanraq tiempo amana achurichu Dios manta. Dios min waqayusha sunki kaykuna chawpinta. Amana achurinachu hina chay runani. Kunan manta fiel kapusaq. Kunan manta ripusaq Diosman. Hina kunanqa allin kapusha. Familianpas allin kapusha. Llank'ananpas allin kapusha. O wayqay panay. Dios qallantiyukuqmin. Dios qakuyapayakuqmin. Dios qamunakuqmin. Maytanan purishanki wayqay panay. Maytan rishanki hampuy Diosman. Anchankampuy Diosman. Imatana suyashanki wayqay. Amana hina purhinachu. Kunan kashan bautismo. Kunan kashanraq bautizayakapunaykipaq. Kunan kashanraq anchuyakapunaykipaq. Kunan momento nuqa waharisayki kanta. Chimpayamuy. Iglesia pichu kashanki, hatus salum pichu kashanki, may pichu kashanki, wasi pichu kashanki, hamuy kanta wahashayki wayqay panay, kan llakisqa kashanki, kan waqasqa kashanki, kan hampuy Diosman, chimpayakampuy Diosman, saqiapuy q'alata, amana iskiyahinachu, hamuy Diosman, kantan wahamushayki, kan hampuy, ñachu chimpayamushankina, kunantaq mañayakusunchis, chayllapi k'umuy. Vidanchista entrega kapusunchis Diosman.
yaeko hanas pachapika may hatumin kanki chay min kunang momento taytay wakakusqaykita uyarispa chimpayakampuйku repente vidaykota qhawaywankiku hina llakisqata qanmanta phawarikusqata ña ashka kutina waka ushawankiku manata nuqayu kasukuraykuchu kunan taytay chimpayakampuйku kunantaq taytay kunanqa khuyapayakuwayku taytay ñankaypina kashayku bautizakapusaku familianti kunanmanta musuq vidata kuywayku taytay. Oh bendito Dios, kunan momento kay vida kunat makikima hapiachimuni chaytan mañakamuni Jesucristo ekusutempi hinata kachun. Amén.